Así damos comienzo a la primera parte del programa, así damos comienzo a Esto la Fábrica, esta parte del programa en donde pensamos, reanalizamos, redefinimos todo lo que tiene que ver con esta industria de la música que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta, y para eso nos nutrimos de diálogos de músicos, muchos músicos y mucha gente que produce, que hace festivales. Mucha gente ha pasado por esta columna y hoy llega el momento de irnos. ¿Para dónde nos vamos, Raúl? Que geográficamente estoy perdido y no sé a dónde nos vamos a ir. Nos vamos para Suiza. Nos vamos para Suiza, bien ahí. Nos vamos para Suiza para hablar con los amigos de DREI, para hablar con la amiga de DREI. Vamos a hablar con la amiga Sonja. Bueno, Raúl, mandale nomás que ya lo tenemos conectado. Está todo hermoso así. Dale, perfecto. Hello, Sonja. How are you? Hi. How are you? I'm good, and you? Perfect. Thanks for your time. And can you listen to us? Can you hear us well? I can hear you. Yes. Do you hear me? Yes. Excelente. Perfect. Yes. So, okay. So we can start with the interview. Please tell us your full name. Where are you from? And how old are you? My name is Sonja Ott. I'm from Bern in Switzerland, and I'm 27 years old. Okay, perfect. I'm going to make a little translation for the people that speak Spanish, Yeah. okay? Bueno, se llama Sonja y es de Bern, es de la capital de Suiza y tiene 27 años. And Sonja, can you tell us which is your first memory of you listening to music? My first memory, my mother played the saxophone, so I heard her playing all the time, even when I was really little. So big band and saxophone playing. Wow, and it was a jazz player or what kind of music? Yes, jazz saxophone. Wow, Exactly. bueno. Ya empezamos tremendo, Manu. Le pregunté cuál es su primer recuerdo escuchando música y dice que la madre tocaba saxo, era una saxofonista de jazz y bueno, su primer recuerdo es su madre tocando. And can you tell us, do you hear radio and TV? Music on radio and TV, that's things or only internet? I don't know. No, I don't really hear radio. I listen to a few albums a year, so I need per album or even a song sometimes, I need a long time. Wow. So I take my time for a year for one album and then I go on. Wow, and how do you reach that album? Normally it's like friends telling me about songs they heard somewhere. Yeah. Wow. Bueno, Manu nos acaba de decir que no escucha escucha muy poca radio, casi no escucha radio, no escucha televisión. Y lo que ella dice que es súper interesante, que se toma mucho tiempo para escuchar álbumes. O sea, le pasa a un amigo, le comparte un disco o un cassette, alguna cosa, y se toma como un año más o menos para escuchar un álbum entero. O sea, analiza las canciones y se toma... Wow, that is great, Sonja. We like that. ¿Se acuerda cuál es el último disco que escuchó? Manu is in Argentina and he wants to know the last album that you hear. One album I listen to a lot is called Moon is the Oldest TV. It's from a pianist from Switzerland, Lucius Schuller. It's a solo album piano. Wow. Bueno, sí, me parece que es gente que se toma su tiempo con la música, Manu, que vive como conectado de otra manera con el arte, así que me parece va a estar interesante la entrevista. No, and I always say that the fire is the oldest TV. So that was crazy. That was really crazy. Muy bueno. Bueno, le estábamos preguntando por el último disco que escuchó y bueno, dijo que es de un pianista de Suiza, un pianista solista y sí, tremendo. Manu is getting your information and he's getting the information in internet on time. And can you tell us, nice. Which was your first instrument and which was the first song that you learned? My first instrument was, I'm not sure, I think the ukulele. Uh-huh. But I started with the trumpet with 6 years, and you know Pippi Langstrumpf? Sí. Astrid Lindgren, that was my first song.
Wow. People is from small people, ¿no? From children. Yeah, I know. Yes. Wow. Bueno, dice que empezó a los 6 años con la trompeta y también toca el ukelele. Y la primera canción, bueno, fue una canción infantil de Pipi. Can you tell us, are there any places to study music for free in your region in Born? Like studying music? Sí, for free, without paying. Listening, yeah. No. There's a lot of Study. places. Study. Learning. Sí. Studying. Ajá. I mean, if you study it, you don't really have to pay because it's like going to school. Okay. So it's in a way free. Okay. But for example, there are universities or places like that for free? Yeah. Okay. Yeah. Okay. You can get a scholarship, things like that? No, it's normal. In Switzerland, you pay about 800 francs per year, and then you can study. Okay. It's not really free, but it's not a lot. Okay. We don't know that. Hay otra información. Se sorprendió un poco de la pregunta. Le pregunté si se puede estudiar gratis y lo que ella dice que se pagan unos 800 francos por año. Y ahí se puede estudiar. O sea, no es gratis, pero es accesible. Sí, es súper accesible. O sea, no es súper barato, no es totalmente gratis, pero se puede hacer. And can you tell us how did DREI, how do you, the name of is DREI begin? It was like at the beginning it was D3, like in yes. German saying the 3. Mm-hmm. But there are a few shows for children also. That are called die 3 Fragezeichen, like the 3 question marks. And because of that, you couldn't find us in the internet. Uh-huh. So we had to change our name, and it was really difficult, and we decided to just change one letter. So now it's T3. Perfecto. Bueno, le pregunté cómo empezó y cómo se pronunciaba. Dice que había sido con D-Try, primero que es en el... Sorry for my accent, sorry. D-Try, que es con D, y es como que es un trío y bueno, empezaron tocando así de esa manera y que es como un trío de música infantil o algo que se refiere a eso y es muy difícil de encontrar el grupo. Justo lo que decís vos, Manu, o sea, te está dando la razón en todo lo que... Manu always get angry with the bands that puts names like metal, you know, because you can never find and we have a fight because I like that kind of names, but Manu doesn't like, so he's agree with you. Sí. Te está dando la razón, Manu, que si pones un nombre muy fácil no lo pueden encontrar, entonces le cambiaron una letra a DREI para que sea un poco más difícil y se identifique ya directamente en eso. And you released your first album as DREI in 2021, no? And it's No? We had one before, that's like 2017, something like that, or 2018. But I think that is with DREI, with the other name. Yes. I check it. Uh-huh. And the first one with that name is Elegy for the Extinct Species, no? Yes, right. And can you tell us how was the composition process of that and why you put that name? We always compose together, like while rehearsing, and we don't write down anything. We just play and like learn about our instruments. And we choose a theme that we all can relate to. That is like a main topic for the album. So there it was, this kind of music for insects. For insects? Yeah. Why you think that is for insects? Because it's always songs that are written for a specific insect, like a seagull, as example, and it's also about like topics that are important in the world, like dying insects, as example. Yeah. Wow.
Tremendo lo que el nivel, Manu, no estoy a la altura de esta entrevista ni cerca. Bueno, y lo que le pregunté es, ellos sacaron con el nombre de DREI, sacaron el primer disco en 2021, se llama Elegy for the Extinct Species, y le pregunté por qué le pusieron ese nombre, y dice que es algo, ellos tratan de elegir tópicos, o sea, temas para todo el disco con algo con la que la gente se puede relacionar. Bueno, y uno de estos tópicos son las especies y los insectos, más que nada, y tratan de cada canción habla de la situación del It's really crazy this. I like this. Wow. No, es una locura lo que están diciendo. Componer aparte jazz para insectos y instrumental casi es una locura. Es una. I heard the songs of this album and they are incredible. I like them. Sí. And why you choose? I think that the name is like most sad, no? It's like and nostalgic, maybe, no? That is because of the jazz or of the music or not? You mean for the Elegy of the Extinct Species? Yes. Because it's dedicated to the extincting species. We wanted to play for them. Sorry. And like talking about them. Sí, it's not about the music. Oh, wow. Me está matando. You're killing me. Wow. Me está matando. Claro, es así. Sí, no, lo pasa es que yo pensé que tenía relación más con la musicalidad del jazz, de elegir algo triste, y me dice no, simplemente que, o sea, las especies se están extinguiendo y es algo triste. Y salió esa canción. Tremendo. And in May of this year, you released your second album. Can you explain the cover art of the album? Yes, we have these songs, and for every song we have like a picture or a thing, and we try to choose a new perspective to see the world. As example, how does a river see the world? Like it's another feeling of time also. And so we wanted to have all of this on the cover of the album. So there's a lot going on. You see the mushrooms, we have a song about the mushroom. And on the behind side, you see a helicopter, because we were recording in a shed. And sometimes we heard the helicopters. It was a bit strange for us to play. But we left it on one song, so we have also this helicopter on the cover. Terrible. Bueno, le pregunté después, bueno, los que están escuchando y Manu, después fíjate bien, fue medio a propósito la pregunta, porque sacaron un disco en mayo y tiene una tapa rarísima, o sea que yo estuve averiguando un poco lo que significa. And the name, can you explain the name of the album, please? Do you know the word meander? I know, but can you explain it to Manu? Yeah, it's a river that goes like right and left and moves a lot, and it takes thousands of years to make like this, how do you say, to go into the stone, you know, have this movement, and it's not a straight river, but it's meander. Yeah, that's the thing, like it goes in all directions, and that's what we wanted to do with the songs. So that's the reason. Yeah. Wow. Beautiful. No, bueno, yo sabía el concepto, por eso también se lo dije. El nombre del disco, Manu, es de un río que se abre en dos direcciones, y eso, bueno, es un proceso que tarda un montón, o sea, para después romper la roca y volver a su cauce, pero es de un río que se abre en varias direcciones, y esa es la parte principal de la tapa del disco, y es lo que ellas quieren también hacer con la música, que la música vaya en un montón de direcciones. Y lo que me estaba contando antes sobre la tapa del disco en sí, que aparte de, bueno, tener este río que se abre en dos, en primer plano, bueno, tiene hongos, que también hay canciones dedicadas a los hongos. Manu is a big fan of mushrooms. Sí. They're crazy. Totally crazy. You know Gaudí from Barcelona? The architect, no? Gaudí. Bueno, maybe I can send you. Gaudí is an architect from Barcelona that he always in the structures of the churches or the places that he always put mushrooms.
everywhere. Oh, really? Sí, Oh, that's fun. Nice. Sí. Yeah, it's like the mushroom is mushroom we're singing about in one song is the biggest living thing on Earth. It's in Canada. It's one huge mushroom. Wow. It's crazy. Yeah. Wow. Bueno, y sí, Manu, imagínate que nada más esto hablando de la tapa. O sea, no hablamos ni de música todavía. Así que es una sí, una locura la información que tiene. We really like to talk with you because we think that you have a big head and thoughts about everything. And why you talk? Say why you talk about these things in particular? But you for compose you first read about that and then you try the lyrics or something like that. Yeah, it goes in both directions. Sometimes we just play, and we play anything we don't know, and then we record it and listen to it, and then we talk about what pictures do you see now, like what's it about, and then we have 3 opinions, obviously, and we try to have a common sense, and then it's about this thing. But it can also go sometimes if we rehearse together, we watch a movie or something, and we see something inspiring, and we say, okay, we want to write something for that. Wow. It's both ways. Both ways, perfect. Bueno, lo que está diciendo es buenísimo también porque le pregunté cómo, aparte de elegir los temas, bueno, que son comunes para todos, que es lo que me había dicho antes, cómo eligen en particular, ¿no? Para cada canción las cosas para componerlas, y dice que funciona de 2 maneras. Hay veces que ellas llegan al ensayo con algo que las inspiró, por ejemplo, una película, y tocan con esa inspiración, y después hay veces que ellas nada más simplemente se juntan, zapan, empiezan a tocar, y eso genera como pictures, genera como imágenes que después eso también les provoca escribir letras, o sea, un nivel. I want to know, because in Switzerland you have like 4 languages, no? German. See, why you sing in English? It's not an official language. Yeah, I think the English has the most words, actually. There are more possibilities to say something, and sometimes it feels a bit direct to say it in German, or I mean, it's also you have to ask yourself if you want to sing in Swiss German or like the normal German. So if we sing in Swiss German, it's very direct and everyone can understand, and that's a bit that makes fear, and in English not everybody understands, and that makes it easier to sing about it. Bueno, mano, traté de estudiar bastante porque me imaginé que iba a ser una entrevista bastante súper técnica. Y bueno, y en Suiza tienen 4 idiomas oficiales. Uno es el alemán, después tienen un alemán que es tipo suizo. Bueno, después viene el francés y tienen hasta italiano. Pero ellas cantan en inglés, así que le pregunté por qué cantan en inglés. Y me dicen lo que debe ser el alemán y el suizo, que les resulta como más, pueden decir más con el inglés. O sea, les resulta como que tiene más llegada, la gente lo entiende más y que es más fácil para transmitir cosas en inglés. You know that for us, we speak in Spanish, English is like, wow, it's harder to define things. I think that Spanish language... Really? Sí, you have to learn Spanish. It's beautiful to... That's fun. Yeah, I'm gonna. I think you. It's in Swiss German, it's sometimes when you're... speaking in Swiss German, you can speak your language good, but you can't speak the normal German very good. It's hard to really express yourself, and it's really easier for us to express ourselves in English than German. Or for me, it's like that. Wow. Bueno, acá nos reconfirma. Or Swiss German. Sí, wow. Los que hablan, los que tienen como lengua materna el alemán suizo, les resulta ya difícil hablar en alemán, y que por eso les resulta mucho más fácil comunicarse con el resto de la gente en general en inglés, por lo menos es lo que les pasa a ellos. And can you tell us, after all these questions, how do you define the DREI music? I love about it because I'm the trumpet player, and I play often big band and really large ensemble stuff, and then I don't have to say that much because it's so many people,
And in DREI, every one of us has just one voice. So it's like I'm a third of the voices at any time. And I feel really mighty, and I love that part. I can express myself. Look this. Wow, and you keep on playing. Perfect. Wow. Bueno, how do you define the music in the group in general? You play jazz, or how do you define that? The style, the genre. We say it's something. Yeah, it's something in between pop and jazz. I mean, we all have studied jazz. So it's improvised music. I would say improvised music with acoustic instruments, something like that. Wow. That is bueno, Manu nos mete en otro, nosotros que tenemos las discusiones con el tema de los géneros, si existen o no, metió otro género más que es el género de música improvisada, ya directamente. Yo le estaba preguntando cómo ella define la música de DREI. Primero lo que me dijo que ella está súper contenta de tocar en el grupo porque ella suele tocar ella toca la trompeta y suele tocar en big bands, en bandas grandes, en donde no tiene mucho para tocar, o sea, ella son pequeños arreglos o cosas chiquitas, y como es un trío DREI, ella es una de las voces principales y puede expresarse mucho más, así que está contenta de tocar en el grupo. Y lo que yo le dije, si por favor podía definir directamente la música del grupo, y dice que sí, que es jazz y pop, pero también que ella lo definió puntualmente como es música acústica improvisada. Ese es el género que la define. Wow. And you have the chance to play in big places and small places, no? In festivals and little places. How do you feel about that? About big places and small places with the band, with DREI? I love playing in small places because we need this kind of acoustics where we can play really soft. And still it can't be too small because then I'm very loud and the bass isn't that loud. So we need a bit of space, but it can't be too much. And we also need like really silence to play because we're so quiet. So that's small, but a little bit of space, that's perfect. And to play with the dynamics, no? You play loud and then you play. Wow, perfect. We really need the silence. Like we want to also have silence in our concerts. In a big place, it's impossible in big places. Festival. Wow. Bueno, le pregunté porque tuvieron la posibilidad de tocar en un montón de festivales y lugares chicos también, y le pregunté cómo se siente sobre eso, y me dice, mira, nosotros necesitamos silencio. Fue rotunda la respuesta, necesitamos silencio para tocar. Yo toco la trompeta y hay veces que la dinámica de los instrumentos se va cruzando, y la trompeta, por ejemplo, es un instrumento de viento que necesita a veces un volumen muy alto, y el contrabajo quizás es más bajito, entonces se empieza a mezclar eso, y necesitamos, por eso se sienten más cómodos tocando en lugares pequeños, en lugares chiquitos, y necesitan silencio, justamente porque tocan bajito y van jugando con todas estas dinámicas y estas mezclas, aunque no tampoco demasiado chico, porque también necesita como espacio para que la trompeta, y cuando suben el volumen tenga espacio para que se escuche. Manu, no sé si tenés alguna pregunta. Quiero hablar del circuito de jazz de allá, porque me sorprende mucho. Quiero saber si existe el jazz en Suiza, si es una carrera contra todo, o si hay lugares donde tocar y todas esas cosas. Sí, número uno del mundo, Manu, es tremendo. Sí. Manu wants to know about the jazz scene in Switzerland. It's really big. Maybe in Switzerland you can live playing jazz. You can get money playing jazz or in a professional way. How do you manage that? I think there are people who are really living just from playing jazz music, but most of us, and myself also, I play also in a pop band, and that's where I earn the money. Okay. And I don't really earn the biggest part with jazz concerts. And a lot of jazz players also, teach or have a different job. So I think that's similar as anywhere. Sí. ¿Cómo tienen todo? Mira la claridad con la que me responde, y cómo tienen todo segmentado
Manu. O sea, fíjate que tocar para ellos, o sea, vivir de tocar no es enseñar. No. Le preguntamos cómo es la profesión de los músicos de jazz en Suiza, y dice que bueno, que no necesariamente todos los músicos de jazz ganan dinero tocando jazz. Dice que muchos, por ejemplo, ella toca en una banda de pop también, y que hay músicos de jazz que dan clases, por ejemplo, o que tocan en otro tipo de géneros musicales que le puede llegar a dar dinero, que no necesariamente el jazz te da tanto dinero en Suiza como para vivir, a todos. Preguntale ahora si el Festival de Jazz de Montreal sigue vigente o desapareció, Sí. le dan pelota. Sí. ¿Qué onda? You know that the Montreal Jazz Festival is really important in an international way. That's it's important in Switzerland too, or not? Today. The festival from Montreal. Sí. Montreux. I haven't heard too much about it actually, Okay. but I think it's just because, I heard more from Germany and French part, but I'd like to go sometimes. Sounds really nice. Okay. You don't know the Montreux Festival, really? I know it a little. Okay. Wow. No, and you're young. I think that the Montreux Festival is for older people, you know, because you know Piazzolla from Argentina. Can you repeat the name? You know Piazzolla, Astor Piazzolla from Argentina. You know him? Yes. Okay. Bueno, the biggest, the most important one of the most important concerts of Piazzolla is in the Montreux I Festival. was in Montreal. Okay. Sí, Yeah. you can check it. It's incredible. It's incredible. Sí, es increíble. Conoce a Piazzolla, mano. Ya está. Me voy a morir. Sí. Wow, it's great to speak with you. You have a lot of information and we like that. Thanks for that. Cool. Sí. Manu, ¿alguna otra pregunta? No, estamos bien. Okay. And I want to know, Sonja, what do you think about the social medias and streaming services? Like in general. In general, sí, for you, personal. I'm not sure. It's like I can't really handle it. For me, it's a bit too much. I need I need time to hear an album, and I need time to like look and stuff. So it's too fast for me, and I kind of get lost. But I have friends who can who have nice profiles, do stuff, and reach people, and I think that's a really nice part about that thing. And it's really international, you know. Wow. So it's a bit both. For me, it's stressful. Perfect. Bueno, le pregunté a nivel personal qué es lo que ella piensa de las redes sociales y los streaming services, y dice, bueno, mira, si me tomo un año para escuchar un álbum, imagínate que no es como es estresante para ella, tanta información así todo el tiempo. Dice que tiene amigos que tienen unos profiles muy bonitos, hacen cosas buenas en las redes sociales como Instagram, ese tipo de cosas, donde es imagen, aunque sea todo rápido, pero para ella es estresante. Y también lo que le dice que está bueno para encontrar gente, para hacerte conocido, pero ella no lo utiliza demasiado. And can you tell us, Sonja, something about the future plans of DREI? Yes, so it's like we just finished our tour with that album, and we're starting to write new music this year. But we have a little break next year till the summer, and then we start like making a new album and playing concerts and like that. Perfect. Yeah. Perfecto. Bueno, le pregunté por los futuros planes de la banda. Dice que terminaron el tour de este último disco, que está buenísimo, mano. Escúchenlo, es súper raro, está muy bueno. Terminaron el tour, ahora se van a tomar un tiempo para descansar, y a partir de principios del año que viene, verano del año que viene, ya van a preparar las nuevas canciones para el próximo disco. And can you tell us, where do you rehearsal? You have a place of your own to rehearsal? Yes. So in Bern, I have a music school, so we can rehearse there. And my friend, the bass player, she has a nice apartment with a yoga room, so sometimes there. And it depends a little how much time we need and if we want to eat together and cook or just rehearse.
Terrible, perfect. Really professional. Muy bueno. Yes. Muy bueno. Le pregunté por el lugar de ensayo, a donde suelen ensayar, y dice que tienen una escuela de música cerca y que suelen ensayar ahí, y si no en el departamento de la contrabajista, que si tienen ganas de comer y de estar ahí un buen rato, depende del tiempo que necesiten para ensayar, se juntan o en la escuela de música o en el departamento de la contrabajista. Así que terrible. Manu, yo no tengo más preguntas, si tenés alguna más. Bueno, vamos para adelante, ¿no? Vamos a escuchar un poco más. Sí. Esto se resuelve escuchando. Perfecto. Sí, Manu wants to listen some music of you. So we really like to speak with you. Thanks for your time, Sonja. Thank you very much. No, thanks to you. And we are going to finish the interview with the song Drunken Sea. Drunken Sea. Can you tell us something about that song? It's about a sea that drank too much. It's quite simple, actually. Oh, perfecto. Pragmatismo total. ¿De qué se trata la canción? Es de un océano que bebió mucho. Thank you very much, Sonja. We are going to listen to the song. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye.
Ciao.